शोहर के दोस्त के साथ बनाए नाजायज ताल्लुकात। बीवी ने शोहर के जिस्म और गोश्त की बोटियां बनाकर उतारा मौत के घाट। शोहर को मारने के बाद 3 साल तक रही बीवी अपने आशना के साथ। कत्ल का लगा सुराग 3 साल बाद। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਪੀਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। अच्छा, टोटे कर छड़े गोश्त टोटे करके ते बोटियां बना के बोटियां बना के लाश के टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने उसको नहर में फेंकवा दिया। जो उसकी बीवी थी उसने जो रज़ाक का एक पहले से दोस्त था जिसके साथ उसका ताल्लुक़ बन गया हुआ था, तो उन दोनों ने मिल के जो है वो उसको कत्ल किया। उसको पहले नशावर गोलियां दी। जब वो मर गया तो उसको उसके आज़ा को एक कटर के साथ काटा गया और उसको LBDC नहर में फेंक दिया गया। मैंने कटर की आवाज़ सुनी थी, वो पापा को काट रही थी। ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ नहीं है, आशिकी में छुपी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान इतना सफ़ाक हो जाता है कि जानवर भी शायद ऐसा ना सोचे। जी हाँ, एक ऐसा ही वाक़या पेश आया उकाड़ा में, जहां पर एक बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके 4 टुकड़े किए और उस बीवी ने अपने शोहर के उन 4 टुकड़ों का गोश्त बनाया और उसके बाद उस गोश्त को नहर में बहा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम बीवी और उसके आशना का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अपनी ही बीवी के हाथों कत्ल होने वाले शख्स के भाई और मकतूल को, जो उसकी बीवी और उसके आशना ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद फिर उसके बकौल उनके भाई के, हमें ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे थे कि छोटे छोटे टुकड़े किए, क्योंकि उन दिनों में ईद, कुर्बानी की ईद थी, तो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद फिर उसने वो लाश को ठिकाने लगाया। उन लोगों ने बात करते हैं इनसे। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें आपके भाई का। कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 3 ਸਾल शादी ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? शादी ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਕਾ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਦਾ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸਲਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਣੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਕਬਾਲੀ ਜੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਪੀਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ बोटियां बना के? बोटियां बना के। अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि एक तो मार डाला अपने आशना के साथ मिलकर बीवी ने, फिर उसके बाद बकौल जो इस केस के जो मुद्दई हैं उनके के उन 4 टुकड़ों के छोटे छोटे पीस बनाए उन्होंने, गोश्त बनाया। गोश्त बना के फिर उन्होंने वहाँ पर फेंका। तो उन्हें किस तरह लगता है कि गोश्त जो छोटे छोटे टोटे किते होंगे हो सकता है पीस करके फिर सटे हो? 2 ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, 2 ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। अच्छा, गोश्त बनाया ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ? ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਨਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ? ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਗੋ ਲੱਗੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਿਸਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਬ ਆ ਸ਼ਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਆਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ? ਖਤਮ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਟਰ ਸਾਏ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ FIR ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਔਰ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਬਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਨਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਾਂ ਚ। ਗੈਰਾਂ ਚ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਵੱਈਆ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ तक ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं ਕੀਤਾ? नहीं, बच्चों को कोई ध्यान नहीं। ये अब्दुल रज़ाक नामी एक शख्स जो था वो अपने घर से तो 3 साल से लापता था, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो थी वो नहीं करवाई गई। इस दौरान उसकी बीवी ने अगवा का पर्चा करवाने की कोशिश की ताकि डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन वो फैक्ट्स बड़े क्लियर हो गए कि उस तरह की बात नहीं निकली। फिर जब उसके मुद्दइयों ने, उसके भाई ने बेसिकली हमारे पास तकरीबन आज से 3 महीने पहले FIR दर्ज करवाई और शक व शुबे का इजहार किया कि कहीं पे उसके भाई को मार ना दिया गया हो, तो फिर हमने इस पर एक डेडिकेटेड टीम लगाई। इस पे अपने जितने भी हमारे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की रिसोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस है, उस सब को इस्तेमाल किया और हमने बड़ी ही जल्दी, ये बड़ा ही एक दिलखराश वाक़या था जिसमें मुख्तारा बीबी उर्फ आयशा जो उसकी बीवी थी, उसने जो रज़ाक का एक पहले से दोस्त था, तो इंसानी रिश्तों की कहानी है, जिसके साथ उसका ताल्लुक़ बन गया हुआ था, तो उन दोनों ने मिल के जो है वो उसको कत्ल किया। उसको पहले नशावर गोलियां दी चाय के अंदर, और उसके बाद जब वो मर गया तो उसको, उसके आज़ा को एक कटर के साथ काटा गया और उसको LBDC नहर में फेंक दिया गया। इसमें वो कटर भी बरामद हो गया, अलाए कत्ल भी बरामद हो गया, उनकी कन्फेशंस भी जो हैं वो दोनों मुल्ज़मान की जो हो गई, और एक तरह से केस जो है वो हमारा सारे का सारा ट्रेस हो गया। मैं इसमें ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि इसमें जो हमारे SHO साहब हैं और DSP साहब हैं, उन्होंने बड़े ही इंटरेस्ट से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। एक तो इसमें हमने जुडिशल कन्फेशन करवा ली हुई है, जिस विच इज़ एडमिसिबल इन लॉ, यानी उन्हें अदालत के रूबरू भी अपने जुर्म का एतराफ़ किया। इसमें जो एक चैलेंज था वो ये था कि चूँकि इसकी लाश को बहुत देर से नहर में फेंक दिया गया था, अगरचे हमने इसमें रेस्क्यू 1112 वालों की भी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हुई। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो सारी हमारे पास मौजूद है, जहाँ से चाय में डालने के लिए गोलियाँ ली गई, जो जिस वक्त उनकी लोकेशन कहाँ पे थी, वो कौन आया, उसके लिए गवाहान भी मौजूद हैं। तो एक तरह से सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उनके साथ साथ उनकी जुडिशल कन्फेशन, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस शख्स के बच्चों को जो ताया लगता है, उन्होंने बताया जी कि ये बच्ची उस वक्त जो है उसको आइडिया हो चुका था, अब इसकी 11 साल उम्र है, तब ये 8 साल की थी। दसों साल है ना बच्चे दे वाले साल? ये बच्ची जिसले कटर चलाया ना तो बच्ची उठ बैठी सी। अच्छा। हाँ जी, ये बच्ची ने फिर इसकी मां ने इन्हें लैके ते बह गई उत्ते कपड़ा दे के, ये बच्ची कटर दी आवाज सारी सुनती रही। इन्हें दसिया तुहानू? हाँ जी। अच्छा। हाँ, पूछ लो बच्चा जी। बेटा बताओ। मैंने कटर की आवाज़ सुनी थी। अच्छा, तो आपने फिर बताया नहीं है किसी और को कि कटर क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मम्मा ने मना किया था बताने से, मम्मा ने कहा पंखे के साथ लटका देना।
मामा ने कहा था आपको? हाँ जी। तो आप जब कटर की आवाज आई है तो आपको पता लग गया था कि क्या कर रही है मामा? हाँ जी। क्या लगा था आपको पता? वो पापा को काट रही थी। गुसलखाने च जाके ना तैनूं कट्टण लाया। अच्छा। अगों इन्हें आख्या भी जे तू दस्या तेन पखे नाल लमका देंगे, मार देंगे तेन भी। ਇਹਨੂੰ डरा देता है, मुड़ के बोली नहीं बेचारी बच्ची। दोबारा कदू फिर बोली है जब पता लगा सारा मामला? दोबारा नहीं है, दोबारा फिर जिसले मैडम आई है, मैडम अपने अखबारी रिपोर्टर आए ने, मैडम ने इन्हें पूछा तो मैडम ने इन्हें दस्या। अच्छा। हाँ जी। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? हाँ इदा जी मेरे पापा ने इन्हें गुसलखाने च जाके कटर दे नाल कट्टिया ते मैं देख रही सां भी उन्दियां लत्तां जड़ियां सी ना हिल रहीआं सी ते मैनू मुड़ के इन्हीं मां इन्ने दबा लिया कि तू दस्या तेनू ही लमका के मार देंगे। फिर नहीं बोली है? नहीं बोली। ये सब बेटा अबू प्यार करते थे आप लोगों से? हाँ जी। तो मामा से लड़ाई तो नहीं होती थी ज्यादा उनकी? मम्मा लड़ाई करती थी। मामा लड़ती थी, अबू तो नहीं लड़ते थे? अबू आप लोगों को प्यार करते थे? हाँ जी। तो इसी वजह से मामा ज्यादा लड़ती थी अबू से? हाँ जी। ये मामलात है। अब बच्ची से मैं ज्यादा सवालात नहीं करूंगा, ना ही उसके जो बताया उन्होंने बता दिया कि क्या मामला था, लेकिन ये कि जो हुआ बड़ा जुल्म हुआ जी। ऐसे मामलात में ऐसी बीवियों से और ऐसी माओं से अल्लाह ताला सबको बचाए। जिस तरह की ये औरत थी और इसने अपने शोहर को भी खत्म किया, कत्ल किया और अपने मासूम बच्चों को भी यतीम कर दिया। बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। ना सिर्फ उसे कत्ल करवाया बल्कि अपने आशना के साथ मिलकर उसके टुकड़े किए और उसकी लाश को नहर में फेंकवा दिया। बात करते हैं एसएचओ साहब से कि क्या मामलात थे और किस तरह ये असल कातिलों तक पहुंचे। जी जहाँ साहब बताइए कि मामला था क्या? 4 साल पहले तकरीबन 3-4 साल पहले बंदा मर्डर होता है, लाश उसकी गायब हो जाती है, तो असल कातिलों तक पहुंचे कैसे? स्टार्ट कहाँ से हुई बात जी सारी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हमारे पास मकतूल जो था अब्दुल रज़ाक, उनका भाई गुलजार अहमद ये कंप्लेन लेके आता है नवंबर 17 को कि मेरा भाई जो है वो 3 साल हो गए हैं तकरीबन, वो घर नहीं आया है। और सबसे ज़्यादा हमें परेशानी इस चीज़ की है क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करते हैं भाई, 6-6 माह साल हम एक दूसरे के आमना सामना हमारा नहीं हो पाता है। अब परेशानी ये है कि एक बंदा है जो मेरी भाभी के यहाँ रह रहा है और हमें कोई समझ नहीं लग रही कि वो किस हैसियत में हमारी वो भाभी के पास रह रहा है। तो वो मिसिंग पर्सन की और अगवा की ये एप्लीकेशन लेके आता है जिस पे हम FIR दर्ज करते हैं, फ़ौरन टैग जारी किया जाता है, FIR की जाती है और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाता है। इस पर फिर बिलाखिर इसने सबसे पहले मुख्तारा बीबी ने ये कन्फेशन किया कि मैंने 1 अगस्त को 2020 को अपने आशना असलम के साथ मिलकर ये हमने प्लान किया कि रज़ाक को कत्ल करना है। उसके बकौल के हमने रात 9 बजे गैस चली जाती थी, गैस जाने से पहले मैंने चाय तैयार की, उसमें नशा आवर अद्वियात टैबलेट्स वगैरह शामिल की और तकरीबन 12:30-1 के दरमियान उसको पहले उठा के वाशरूम में लेके जाते हैं, उसका गला काटते हैं। उसको पहले उसको चाय पिलाई तो बेहोश हो गया और फिर उसको उठा के ले जाते हैं। फिर उसको उठा के लेके बीवी अपने अशना के साथ खुद जा रही है और 3 बच्चों की माँ है और उसके 3 बच्चों का वो बाप है रज़ाक। 1 बेटी है, 2 मासूम बच्चे हैं। मतलब ये मेरी जब एक दफ़ा जब मैंने सुना तो मेरी रूह कांप गई और आप यकीन माने कि मैंने फ़ौरन तफ्तीशी अफसर और अपनी नफरी को बुलाया कि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ बता रही है खातून। पहले छुरी के साथ गला काटा और उसके बाद ग्राइंडर मशीन जो थी जिससे ये लोहे के रॉड काटते हैं और सरिया वगैरह काटा जाता है। क्योंकि असलम जो था ये इलेक्ट्रिशियन था और ये लोहे का काम और ये जरी मारने का काम करता था, तो उसने अपना वो ग्राइंडर उठाया और उसके साथ उसके 4 हिस्से किए बॉडी के और 2 तोड़ों में उसको भरा और भर के फिर अगले दिन LBDC नहर में फेंक दिया। आपने उनसे पूछा कि मुसन कि क्या जब लेके गए उस वक्त के क्या मामला थे? और जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड भी आप बता रहे थे कि वॉशरूम आपको शक इसलिए गुजरा कि छोटा जगह थी, वहाँ पे तो बंदा जा नहीं जा सकता। क्या वॉशरूम जब हमने देखा मुलाजा किया तो वॉशरूम काफ़ी छोटा था, घर गरीब थे और इवन के वॉशरूम का दरवाज़ा भी नहीं था, एक पर्दा लटका हुआ था, वॉशरूम छोटा था। तो मैंने उस खातून से पूछा मुख्तारा को कि जो अब्दुल रज़ाक मकतूल था उसका तो भारी भरकम जिस्म है,
تو کس طرح اس کو مطلب وہ واش روم میں تو وہ سما ہی نہیں پانا تھا اس نے, تو آپ نے کیسے کیا, مجھے تھوڑا سمجھائیں. تو اس نے باڈی کیسے کاٹی؟ تو اس نے کہا کہ پہلے باڈی کا جو اگلا حصہ تھا نا وہ اندر تھا, اس کا گلا کاٹا اور پھر اس کا جو باڈی کا اگلا حصہ وہ کاٹ کے تو اس باڈی کو اندر کھینچا, یعنی جو کٹتا رہا اور اندر کھینچتے رہے. اس کے بعد پھر اس کے 4 پیس کر کے اور پھر اس کو ٹھکانے لگایا گیا. وجہ کیا بتائی ان دونوں نے جی؟ چلیں ایک تو اس کو شک ہو گیا تھا ان دونوں پہ, یا یہ لوگ پکڑے گئے تھے, یا یہ شادی کرنا چاہتے تھے, کیا معاملہ تھا کیا؟ جی میں نے کافی پوچھا, کیونکہ جس طرح آپ کے پاس ایک یہ بڑا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک عجیب واقعہ ہے, اس طرح ہم نے بھی فیل کیا. تو جب میں نے پوچھا تو اس شفافیت اور درندگی کے پیچھے کوئی مضبوط ریزن موجود ہو وہ کوئی ایسی نہیں تھی. یہ صرف جو بندہ ایک وہ کسی کوئی کمزور لمحہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک گناہ کا, ایک درندگی کا, اس میں آ کے یہ انہوں نے کیا. ان کا تعلق بن گیا ہوگا نا, ان کا تعلق بنا, اور تعلق بننے کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کو, حالانکہ وہ خاتون ڈائیورس لے سکتی تھی, وہ خلا لے سکتی تھی, وہ علیحدگی کر سکتی تھی, لیکن کوئی یہ بات, اور ہم نے بھی مطلب یہ پوچھا کہ آپ کو اگر اپنے خامد سے کوئی نفرت تھی تو علیحدگی کر لینی تھی, لیکن قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور اتنی درندگی کے ساتھ قتل کرنا, تو اس کے آگے ان کا کوئی پراپر یا کوئی مناسب جواب نہیں ہوتا ہے. اچھا, اس وقت انہوں نے جب اس کے ٹکڑے کر دیے, پھر لاش کو کہاں رکھا انہوں نے, پھر کب ٹھکانے لگایا, کیسے لگایا, اس شوہر کی, اس مقتول کی بیوی نے کیا بتایا, اور وہ جو قاتل ہے اس نے کیا؟ جو مختارہ بی بی نے کنفیشن کی ہے کورٹ کے سامنے بھی, اور جو اس نے ہمیں بیان دیا اس کے مطابق وہ کہتی ہے کہ اگلے دن میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں کیونکہ میری بہن کی شادی تھی, اور لاش کٹی ہوئی گھر میں ہی ہے, واش روم میں پڑی, آشنا جو ہے وہ ادھر اس کے گھر میں ہی موجود ہے جہاں پہ لاش پڑی تھی. یہ اپنے میکے چلی جاتی ہے, بہن کی شادی ہونے والی تھی وہاں پہ چلی جاتی ہے, اور پیچھے سے اسلم جو ہے نا وہ اسے ان ٹکڑوں کو ٹھکانے لگاتا ہے, موٹر سائیکل پہ لاد کے پہلے ایک دفعہ لے کے جاتا ہے, ایک توڑا لے کے جاتا ہے, اور پھر دوسرا توڑا لے کے جاتا ہے. کسی کو شک نہیں ہے وہ کس طریقے سے لے کے گیا وہ, کیونکہ قربانی تھی اور ٹرو والا دن تھا, تو اس لیے لوگوں کو زیادہ شک نہیں ہوا, کیونکہ علائشیں لوگ لے جا رہے تھے, پھینک رہے تھے, اس وجہ سے لوگوں کی طرح شک نہیں ہوا ہے. پھینکا کہاں پہ اس نے جا کے؟ اس نے LBDC نہر یاور زمان پارک ہے اس کے پاس جا کے نشاندہی کی ہے کہ میں نے یہاں پہ پھینکا تھا. وہ 4 سال پہلے کا, یہ 3 سال کا واقعہ ہے, اگست 2020. لاش کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ جی ہم نے نا آگے ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے, ڈسٹرکٹ سائیوال کے, جہاں تک یہ LBDC نہر جا رہی ہے وہاں تک ہم نے اشتہار شور و غوغا جاری کروائے ہیں. ہم مختلف تھانہ جات جو نہر کو لگتے ہیں ان میں پتہ کرایا ہے کہ اگر کوئی ایسے پیسز انہیں ملے ہوں اور 174 کی انہوں نے کارروائی کی ہو تو ہمیں اس بارے میں ابھی وہ مزید ہم چیک کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی متعلقہ ایسی اطلاع نہیں ملی ہے. برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے, اپنی سوچ کو مثبت رکھیں, اس طرح کے معاملات سے بچنے کی کوشش کریں. اب وہ شخص جو آشنا ہے اور جس عورت کا اس نے اپنی جو بھی معاملات چلائے, اب اس شخص کو بھی اس نے بھی اپنی زندگی برباد کی, ایک شخص کو قتل کر دیا, 3 بچوں کو یتیم کر دیا, اور اینڈ پر آ کر جو کہتے ہیں نا کہ معاملات جو سامنے آتے ہیں جی کہ کوئی چکر تھا اور یہ معاملات اس طرح سے اتنے خوفناک نتیجہ ان چیزوں کا نکلتا ہے. تو غلط رستے سے, غلط سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں, غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں, اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.